बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे इस्लाम जर्नी से रिलेटेड आप लोग के कई सारे सवालात होते हैं कि मैंने जब इस्लाम कबूल किया, मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था, मेरे घर और मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्तों का, मेरे पड़ोसियों का और कई सारे लोगों का। तो हकीकत ये है कि मेरी जिंदगी में ना इस्लाम लाने की वजह से, इस्लाम आने की वजह से हर एक कैटेगरी, हर एक हिस्से का अपना एक अलग रोल है और मुझे हर किसी से अलग अलग रिएक्शन मिला है, अलग अलग तरह की बातें मिली है, अलग अलग तरह की नफरत मिली है, गुस्सा मिला है, गालियां मिली हैं, बुरे बुरे नाम मिले हैं, ताने मिले हैं, बहुत कुछ मिला है। और ये अपने आप में एक अलग मतलब एक अपने आप में एक अलग जगह रखता है। और ये चीज मेरे साथ बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन जब भी मेरे साथ शुरू हुई थी ना, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये चीज मेरे साथ इस्लाम की वजह से हो रही है। जब तक मुझे ये चीज समझ आई कि मैं इस्लाम में आ चुकी हूँ और मैं जो है ये सब चीजें जो मतलब लोग मुझे देख रहे हैं, लोग जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी वगैरह वगैरह, तो ये सब इस वजह से कर रहे हैं कि मुझे इस्लाम अच्छा लग रहा है। इस वजह से इस्लाम ने मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी सोशल लाइफ को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरी पढ़ाई को, मेरे करियर को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। जी हाँ। और मेरे इन सब चीजों से बहुत कुछ, मतलब क्या कहूँ कि इन सब चीजों ने बहुत अफेक्ट किया है मुझे मेंटली और इमोशनली। उसका नतीजा ये रहा कि मैंने कई सारे रिश्ते खो दिए, या यूं कहूं कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके बदले में बहुत अहम और सबसे खास चीज मिली है, वो अल्लाह का दीन, अल्लाह की हिदायत, अल्लाह से मोहब्बत मुझे मिली है। और ये सबसे अव्वल है, ये उन तमाम चीजों पर भारी है जो मैंने खोई है। क्योंकि हर बेहतरीन चीज आपसे कुर्बानियां मांगती है, आपसे आजमाइशें मांगती है। और अल्लाह ताला अगर आपको अपने दीन से नवाज रहा है, आपको हिदायत दे रहा है किसी भी तरीके से, तो वो आपको आजमाता है, वो आपको टेस्ट करता है कि आप उसके दीन पे कब तक कितना जमे रह सकते हो और आप इस काबिल हो या नहीं कि आप उसकी हिदायत हासिल कर सको। तो मेरे साथ जब चीजें शुरू हुई थी तो बहुत जल्दी शुरू हुई थी। हुआ ये था कि मैंने आपको बताया कि मैं पहला कलमा पढ़ती थी और मुझे इस बात का होश भी नहीं था कि ये पहला कलमा है जो मैं पढ़ रही हूँ और ये मुझे इस्लाम की तरफ लेकर आ चुका है ऑलरेडी। मेरी एंट्री हो चुकी है, मैंने फर्स्ट स्टेप रख दिया। उसके बाद जब मैंने रोजे रखे थे तो वो मैंने शौकिया तौर पे रखे थे, जस्ट मुझे थोड़ा शौक था और कोई खास ऐसी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मेरी जिंदगी में कई सारे चेंजेस आए थे। मैंने कुफ्र और शिर्क मेरी जिंदगी से बहुत 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 हद तक चला गया था और खुद ही चला गया था। मतलब मेरा दिल अलग सा होने लगा था वहां से, और मेरे कपड़े पहनने का ढंग बदल गया था। मैं सर पे दुपट्टा रखने लगी थी, मैं जो कपड़े हैं और ज्यादा सादगी से पहनने लगी थी, मैं बहुत ढीले कपड़े पहनने लगी थी। मैं पहले भी टाइट कपड़े नहीं पहनती थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ढीले पहनती थी ये सोचकर कि मतलब मेरी बॉडी दिखनी नहीं चाहिए, मुझे कंफर्टेबल भी लगता था। और मैं जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मैं अपने मुंह बांध कर या निकाब बांध कर निकलती थी। और मेरा ये ख्याल होता था इसके पीछे कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ जिससे कि मैं काली ना पड़ूं, मेरा रंग गाढ़ा ना हो और मेरी स्किन ब्राइट रहे। तो ये मेरा ख्याल होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जैसे भी सही मेरे दिल में हिदायत दी और मुझे अल्लाह ताला ने अपनी दीन की तरफ लाने के कई अलग अलग तरीके मेरे दिल में डाले, जिससे कि मैं किसी तरीके से तो चीजें कोशिश करूं करने की। तो उसका नतीजा होता था कि जब मैं अपने कुलीग्स से मिलती थी जहां मैं जॉब करती थी, तो मैं जब उनसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या हाय हेलो कर रही हूँ, तो वो मुझे उसका जवाब जो है ना वो देते थे अस्सलामु अलैकुम या आदाब, या और वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। उन लोगों ने ग्रुप बना लिए थे और वो मुझे देखकर इशारे करते थे, मुझे देख कर हंसते थे। या मैं कभी, हम लोग जब आपस में कभी बात कर रहे हैं और मैं अगर अपने पुराने रिलीजन को डिस्कस करती थी कि हमारे रिलीजन में तो ऐसा होता है, तो वो कहते थे कि मुसलमानों में तो ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ। या वो मुझसे कभी कहते थे कि अरे तुम तो मस्जिद जाओगी ना। मैंने कहा मैं मस्जिद क्यों जाऊंगी, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो वो कह देते अच्छा लेकिन तुम रीति तो ऐसे हो कि जैसे मुसलमान रहते। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोच है भाई। मैंने ऐसे क्या किया, बस सर पे दुपट्टा देखने से क्या मुसलमान हो जाते हैं, और सादगी के कपड़े पहनने से, सलवार सूट पहनने से क्या मुसलमान हो जाते हैं।
یہ اور اگر آپ نے میرے تو کچھ اردو کے الفاظ کبھی خوشی یا مطلب ایسی مذاق میں یا انٹرسٹ سے میں نے بول دیے، کیونکہ کبھی کبھی میں پاکستانی سیریل دیکھ لیتی تھی پہلے، تو وہ الفاظ مجھے اچھے لگتے تھے تو میں نے وہ بول دیے، تو کیا ایسے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ تو مجھے اس کا خامیازہ بہت بھاری پڑا اس قدر کہ لوگوں نے مجھے ہیرس کرنا شروع کر دیا مینٹلی. مجھے دیکھ کے ہنستے تھے، باتیں بناتے تھے، اور میرے ساتھ لنچ کرنا، مجھ سے ملنا جلنا سب کچھ چھوٹ گیا تھا. میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی اس جگہ پر، اور اس کا نتیجہ اس قدر ہوا کہ میں جس جگہ اتنے سال سے برتر ایک کام کر رہی تھی اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا الحمدللہ، لیکن اس کے نتیجے میں میری وہ جاب مجھ سے چلی گئی. مجھے اس جاب سے منع کر دیا گیا ایٹ دا اینڈ. اور میں نے بہت پوچھا کہ اس کا کیا ریزن ہے، آپ مجھے منع کر رہے ہیں، آپ مجھے نکال رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کبھی جواب نہیں دیا کہ ہم آپ کو کیوں نکال رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں. میں نے بہت پوچھا کہ مجھے ایٹ لیسٹ آپ ایک وجہ دو، میں امپروو کروں گی انشاءاللہ. تو مطلب انشاءاللہ تو میں نے نہیں بولا تھا ان سے، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں امپروو کروں گی. تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ سوری ہم نہیں رکھ سکتے، ہم نے اور کسی کو ہائر کر لیا. یہ جو طریقے تھے نا مجھے سمجھ نہیں آئے. اور جب میں نے بعد میں میری زندگی میں اور چیزیں دیکھی اور میرے ساتھ اور کئی ساری چیزیں ہوئی، تو مجھے تب سمجھ میں آئی کہ اچھا یہ چیزیں جو ہے میرے ساتھ وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ مجھے اسلام میں انٹرسٹ آنے لگا تھا، اور تب تک تو میں کئی ساری چیزیں مجھے چھوڑ چکی تھی. تو یہ چیزیں نا ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ہدایت دینے کی کئی سارے طریقے، کئی سارے ذریعے دیتا ہے جو آپ کی اپنی چوائس، آپ کی اپنی پسند سے آتی ہے، اور یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان طریقوں کو کس طریقے سے لیتے ہیں. یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ اگر ہمیں ہدایت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چن رہا ہے اپنے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرے، ہم اس سے پیار کرے تاکہ وہ ہم سے اور زیادہ پیار کرے. لیکن اگر ہم اپنے نفس کے آگے پھر سے بہک جاتے ہیں، ہم ان ہدایتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور غفلت میں ڈال دیتا ہے کہ اس بندے کو میں جتنا ہدایت دوں اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ بار بار ہمارے آگے ایسی چیزیں پیش کرتا ہے، ایسی چیزیں ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں عبرت دیتا ہے کہ ہم سمجھے، ہم ہوش کریں. تو اللہ تعالیٰ نا آپ کو کئی ساری چیزیں دے گا، کئی ساری چیزیں دکھائے گا کہ آپ ہوش لو. یہ آپ کے اوپر، آپ کے ایمان کے اوپر ہے کہ آپ اس کو اٹھا پاتے ہو، آپ اپنے ایمان کو جگہ پاتے ہو کہ نہیں جگہ پاتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب جو ہے اس کے دین پر عمل کرنے کی بہت بہت خوشی اور بہت محبت سے توفیق رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی خوشی کے لیے یہ کرے، لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو پہچانیں اول انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی بہت ساری چیزیں میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ ہر ایک چیز اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے، اور وہ آپ کے ساتھ 1 by 1 آئے گی. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.